नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिस आपण केउं जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे आजिर प्रथम खबर जनवरी 1 मध्यरात्रि श्रीमंदिर खोलाकू विरोध करी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी को चिठी लिखि आपत्ति जणाइले परिचालना कमिटी सदस्य महेश कुमार साहू चिठी रे लिखिचंती महाप्रभु सनातनी हिंदू का आस्था श्रीमंदिर परंपरा सनातन धर्म अनुसार हुए 1 जनवरी किछि वर्ष होला मध्यरात्रि रे खोला जाउछि एहा धार्मिक तथा परंपरा दृष्टिकोण आदौ समीचीन नुहे प्रतिवर्ष धर्मशास्त्रविद और संस्कृति विशारद प्रतिक्रिया प्रकाश करुछंती तेणु जनवरी 1 पई महाप्रभु को राति अनिद्रा करा न जाऊ बोली कहिसंती महाप्रभु को स्वाभाविक दैनंदिन नीतिकांतिर व्यवस्था करा जाऊ परवर्ती खबर पीसीसी पक्षरु 140तम कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस पालित ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु 140तम कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस कांग्रेस भवन भुवनेश्वर ठारे पालित हो जाइछि एई उपलक्षे सकाळे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्री भक्तचरण दास दलीय पताका उत्तोलन करी उपस्थित कांग्रेस नेतृवृंद और कर्मी मानक उद्बोधन दे कहिसंती भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा और देश को स्वाधीन करिबारे आम पूर्व पुरुष मानकर असीम त्याग और सेवा पई आमे आज गर्व करूछु बहु पूर्वतन प्रधानमंत्री माने महात्मा गांधी को आदर्श नाम को टेकी रखिथिबा बेले वर्तमान संविधान प्रति विपद सृष्टि होईछि और महात्मा गांधी को नाम को प्रत्येक स्थान हटेइबा पई चक्रांत चलीछि किंतु कांग्रेस दल याहाको कदापि बर्दाश्त करि परिबो नाही और राहुल गांधी को नेतृत्व रे कांग्रेस देशवासी पई तार कार्य जारी रखिबो बोली श्री दास कहिसंती परवर्ती खबर प्रतिष्ठा दिवस पर बड़ घोषणा कले सभापति नवीन पट्टनायक विजु युव जनता दल और विजु छात्र जनता दल कर्मकर्ता ना घोषणा करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक युव संगठन 160 और छात्र संगठन 145 जनिया तालिका प्रकाश पाइछि प्रतिष्ठा दिवस पर तालिका घोषणा करिसंती नवीन सेहीपरि सुप्रीमो शनिवार 11 सांगठनिक जिला तालिका प्रकाश करिसंती ए जिला गुड़िक मध्य सुंदरगढ़ केन्दुझर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध गजपति अनुगुल मालकानगिरी सोनपुर झारसुगुड़ा एवं देवगढ़ रही बौद्ध जिला 8 उपसभापति 9 साधारण संपादक जड़े कोषाध्यक्ष एवं 17 जन संपादक भाव में दायित्व पाई परवर्ती खबर नुआ वर्ष पुरी रे पर्यटकों भिड़ श्रृंखलित दर्शन स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था नुआ वर्ष पुरी रे पर्यटकों भिड़ नुआ वर्ष में महाप्रभु दर्शन अनेक भक्त भिड़ जमाई प्राय 4 लाख श्रद्धालु समागम को दृष्टि रखी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा 10 जन अतिरिक्त एसपी 33 जन डीएसपी और 300 अधिक पुलिस अधिकारी एक स्वतंत्र कमांड गठन होईछि 60 प्लाटून पुलिस कर्मचारी को एक शक्तिशाली बाहिनी को नियोजित करा भक्तों श्रृंखलित दर्शन स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था करा श्रीमंदिर भितर और बाहर भिड़ नियंत्रण पूरी पुलिस पक्षरु स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी नियोजित करा परवर्ती खबर गंजाम रे आईएएस एवं ओएस परीक्षा पे मागणा कोचिंग साधारण छात्र छात्री आईएएस एवं ओएस कोचिंग दुस्वप्न होई पड़थिबा बेले ओडिशार गंजाम जिला प्रशासन आशायी मानकु मागणा यूपीएससी कोचिंग प्रदान करबा पई प्रस्तुत प्रशासन छात्र छात्री मानकु सिविल सेवा सहित अन्य चाकरी पई प्रस्तुत हेबारे सहायता करबा पई आवश्यक अध्ययन सामग्री एवं कैरियर परामर्श सहित मार्गदर्शन करबा को निष्पत्ति नेइछंती गंजाम जिला कलेक्टर भी कीर्ति भाषण घोषणा करिसंती कार्यक्रम अधीन जिलार छात्र छात्री मानकु मागणा प्रशिक्षण प्रदान करा तथापि मेधावी प्रार्थी मानकु चयन करबा पई एक चयन परीक्षा करा कार्यक्रम पई चयन परीक्षा जनवरी 25 रे अनुष्ठित हेबार कार्यक्रम रहिछि परवर्ती खबर 23 जिल्ला रे सरकारी वकील नियुक्ति राज्यर 23 जिल्ला रे सरिलाणी सरकारी वकील नियुक्ति बाकी 7 जिल्ला रे खूब शीघ्र नियुक्ति सरिबो कहिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामर से कहिसंती नियुक्ति नै 12 जिल्ला रे प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति छुट्टी पर बाकी 11 जिले में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब बोर्ड निगम नियुक्ति खूब शीघ्र सरिबो परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व गणतिमणति हेबा नहीं कहले मंत्री रत्नभंडार गणतिमणति एसओपी नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया मंत्री कहते रत्नभंडार गणतिमणति नहीं एसओपी फाइनाल स्टेज रे पहुंची उच्च स्तरीय कमिटी नहीं आलोचना होईछि कमिटी एक पूर्णांग एसओपी सरकार पाखक पठाइबे सरकार पाखरु एसओपी आसिले गणतिमणतिर बाट खोलिबो रथयात्रा पूर्व गणतिमणति सारिबा को कमिटी निष्पत्ति नेछि दर्शन एवं नीतिकांति को ध्यान रखी गणतिमणति करा जिवो परवर्ती खबर समुद्र अतल गभीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समुद्र अतल गभीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कर्णाटकर करवार नौसेना घाटी भारतर षष्ठ एवं शेष कालभारी श्रेणी बुड़ाजहाज आईएनएस भागसीर
S-26 ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କାଲଭାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଧିନାୟକ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିସିସିଆଇର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ କମିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାବେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭୟରେ ଆମକୁ ବଙ୍କରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରାଇଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଭାରତ ଆସି 26 ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ଛାତିତରା ଘଟଣାର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର ଜବାବରେ ମେ ମାସ 6-7 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏ କଥା ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଇସିଆଇ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଧଉଳି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଅନୁଭବ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଦେଖାଇଥିବା ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ପୁଣି ମା ହୋଇଛି। ଶନିବାର 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜୟଶ୍ରୀ। ସେଥିରୁ 2ଟି ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଜୀବିତ ଶାବକଟିକୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାବକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୀବିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ମିଶାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 29କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ କି ବାତ୍ 2025 ବର୍ଷର ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ। ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 129ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। 2025ରେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 16 ବର୍ଷରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2026ରେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରି ପଡୁଛି ଟାରିଫ୍ ମାଡ଼। ଆମେରିକାର 717 କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରି ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଗଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। 2025ରେ ଦେଶର 717 କମ୍ପାନୀ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଯାହା ବିଗତ 15 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାର କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ ଭର୍ସେସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓମେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର। 222 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜବରଦସ୍ତ ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ। ରବିବାର କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସିରିଜରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ 221 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଟର ଶେଫାଳି ବର୍ମା 79 ରନ୍ ଓ ରିଚା ଘୋଷ 40 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଖୋଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ। ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜିମ୍ସରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଲିନିକ ସେଣ୍ଟର ଫର ମେଡିକାଲ ଇନୋଭେସନ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଞ୍ଚ ବନିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ
हेल्थ टेक स्टार्टअप को एकाठी आनिबा जहा द्वारा मेडिकल आधारित एआई समाधान को हॉस्पिटल वास्तविक परिवेश रे परखा जिबा सह लागू करा जिवो। परवर्ती खबर 10म श्रेणी पर्यंत मागणा पाठ्य पुस्तक मिलिबो कहिले मुख्यमंत्री। भारतीय संस्कृति और परंपरा को मूल भित्ति रूप में ग्रहण करी शिक्षादान करिथाए सरस्वती शिशु मंदिर। उत्तम शिक्षा परिवेश और गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान को शिशु मंदिर शिक्षा प्रणाली सबुठु अधिक गुरुत्व दिए। केन्दुझर रे बनियापाट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एही कथा कहिसंती। बनियापाट शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव रे जोगदेबा अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसंती समग्र ओडिशा रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षा क्षेत्र रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनी पारिछि। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर रे 500 पाकिस्तानी मरिथिले। पाकिस्तान वैदेशिक मंत्री इसाक दार को बयान संपर्क रे भारतर लेफ्टिनेंट जनरल जेजेस ढिलन कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर रे अति कम रे 500 पाकिस्तानी प्राण हराइथिले। से आउरी मध्य कहिसंती जे इसाक दार जणे पुराना मिछुआ किंतु शेषरे से सत कथा कहिसंती। परवर्ती खबर 2 जनवरी रु बढ़िबो शीत। राज्य रे प्रबल शीत लहरी जारी रहिछि तथापि आगामी 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे घन कुहुडी हेबार संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विज्ञान आईएमडी रो पूर्वानुमान अनुसार आगामी 3 दिन पय राज्य रे शीत लहरी जारी रहिबो। आगामी 3 दिन मध्य रे सर्वनिम्न तापमात्रा रे कोनोसी बड़ परिवर्तन हेबार संभावना नाही। आसंता 3 दिन पर राज्यर अधिकांश स्थान सर्वनिम्न तापमात्रा धीरे धीरे 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबार संभावना रही। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे ओडिया स्वाधीनता संग्रामी एवं सामाजिक कर्मी पार्वती गिरी को श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जणाइसंती। एई कार्य को समग्र राज्य पई गर्वर मुहूर्त बोली से कहिसंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जनवरी 2026 रे पार्वती गिरी जन्म शतवार्षिकी पूर्व मन पकाई धन्यवाद जणाइछंती। प्रधानमंत्री पार्वती गिरी को ओडिशार सबुठारु पूज्य स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्यरु जणे भावरे वर्णना करथिले। परवर्ती खबर दीपू दास हत्याकांडर 10 दिन पर प्रतिक्रिया देला अमेरिका। घटना को निंदा यूनेस्को प्रशंसा। बांग्लादेश रे हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को निर्मम मामला अमेरिका प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। दीपू दास हत्याकांडर 10 दिन पर बांग्लादेश रे सांप्रदायिक हिंसा को निंदा करिछि अमेरिका। सेबडे हिंदू को हत्या ने भारतर अभियोग को प्रत्याख्यान कला बांग्लादेश। बांग्लादेश रे हिंदू संख्यालघु सुरक्षा नहीं भारत जो चिंता करथिला रविवार बांग्लादेश सरकार यह प्रत्याख्यान करिसंती। हिंदू को सह होतिबा अत्याचार संपूर्ण अलगा घटना। परवर्ती खबर जनवरी 9 रे मुक्ति लाभ करिबो थलपति विजय को शेष फिल्म जन नायगन। हजार हजार प्रशंसक गहन रे कांदी पकाइले अभिनेता। अभिनय को अलविदा कले विजय। दक्षिण फिल्म सुपरस्टार थलपति विजय तांको फिल्म कैरियर को विदाय दैछंती। अभिनेता को शेष फिल्म जन नायगन आसंता वर्ष जनवरी बड़ परदारे आसीबो किंतु यह पूर्व से अभिनय को अलविदा जणाइछंती। परवर्ती खबर विकास राजनीति करंतु नाही राहुल। बंगाल एवं तमिलनाडु रे मध्य कांग्रेस हारिबा निश्चित कहिले शाह। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को ऊपर कठोर आक्रमण करिसंती। गुजरात एक कार्यक्रम रे शाह कहिसंती जे राहुल गांधी केबे विकास राजनीति करंती नाही एवं से सर्वदा साधारण प्रसंगरु दूरे रुहंती। कांग्रेस मोदी सरकारक प्रत्येक पदक्षेप को विरोध करिछि।